পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্য রাজ্য সদস্য এবং প্রতিনিধি বিস্তার করলেন। প্রতিনিধি এবং সদস্যকে সার্টিফিকেট এবং স্মৃতিচিহ্ন থেকে সম্মানিত করা হয়েছে। পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব অল ইন্ডিয়া সম্পাদক আইমা, সৈয়দ খালিদ অলি অল হোসেনি সাহেব অল ইন্ডিয়া সভাপতি আইমা। মাইনরিটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ খেলা খারাপ করতে পারবেন। ভাইজান নামে বিখ্যাত প্রতাপপুর দরবার শরীফ পাঁশকুড়া পূর্ব মেদিনীপুর প্রথম রাজ্য বিস্তার করলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে অনেক ক্রুদ্ধ আছেন। মাইনরিটি কোনো প্রতিনিধি নই, কেউ মাইনরিটি উন্নয়ন করতে পারবেন। হিন্দু রাষ্ট্র ধর্ম যে খেলা খেলেন, ওনাকে পাকিস্তান দেশ দেখতে হবে। আগামী দিনের বিস্তার, তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা ভাবাতে এটা পেরেছি, আইমা ভাবাতে পেরেছে যে না, রাজনীতি লাঠি ছাড়াও যারা মাথা দিয়ে রাজনীতি করেন তাদের সাথে মাথা দিয়ে রাজনীতি করার মোকাবিলা আইমার লোক पूर्व मेदिनीपुर जिला तैयारी हुई है। सेटा मैं इंसान, मेरे डिसीजन लेने में कई जगह गलत हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, अगर मेरे 10 डिसीजन में 6 अपने मुफायद के लिए, अपने फायदे के लिए मैं ले रहा हूँ, समझ में आए, तो फिर आप 10 काम के अंदर एक शायद कोई गलत डिसीजन हो जाए, क्योंकि मेरा हुआ है मेरी जिंदगी में 1-2 डिसीजन मैंने गलत ले लिया। तो अगर ऐसा आता रहता है तो फिर इसके ऊपर किसी भी लीडर को जज ना करें, जब तक ना ये लीडर अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा है। जाहिरन आपको पता चल रहा है, आप बोल दिया कि भाई टीएमसी से पैसा ले लिया, आप बोल दिया बीजेपी से पैसा ले लिया, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। सिर्फ मुस्लिम को तो नहीं, आप पंजाब में चले जाइए, आप गोवा में जाइए, हमारे गोवा में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हमारे दीगर कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर सिर्फ मुस्लिम को लेकर चलना था तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बाई लॉ ऐसा है कि आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों दो कम्युनिटी, या तो मुस्लिम या माइनॉरिटी से, कोई भी माइनॉरिटी से एक प्रेसिडेंट बने, तो हिंदू से आप ये मैंडेटरी किया हुआ है, हिंदू सेक्रेटरी होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, हिंदू हर जगह पे। तो हमारे हिंदू लोग हमारे साथ हैं, और आप समझिए 2 प्रधान बना हमारा, एक हिंदू है। तो हमारे पंचायत में जो है हिंदू पंचायत है, सॉरी दोनों प्रधान ही मुस्लिम है, तो पंचायत जो है हिंदू है, तो हिंदू वोट भी हमारे साथ है। बीजेपी भी तो खुद को सेकुलर कहता है, तो कहने से कुछ काम के साथ भी करना है। कोई एमपी नहीं, এটা কি রকম আপনি দেখছেন? বিষয়টা ঠিক মতো বুঝতে পারেননি। আমি সোকল তৃণমূলে যারা মাইনরিটিজ লিডার আছে তাদের বিষয়ে বলেছি, যে তৃণমূলে যারা মাইনরিটি লিডার আছে তাদের এই পাওয়ার নেই যে তারা নিজেরা কোনো ডিসিশন নেই, ठीक है। অপোজিশন যারা আছে তাদের বলিনি। आपने अपनी स्पीच में कहा कि कलकत्ता में बहुत सारे लोगों को मैंने मिला जिनको फायदे के ऊपर संगठन करने में मैंने देखा, फायदा उनको चाहिए, लेकिन नूरन में एक इलाही शख्स देखा जिनको बस फायदा नहीं, वही सोच कि कम्युनिटी को फायदा किस तरह से पहुंचे, और वो हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को लेकर के एक दुर्गा पूजा में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बनाया पंडितों को लेकर। तो वो तो वन ऑफ द बेस्ट मेंबर कलकत्ता है हमारे। আপনি হিন্দু রাষ্ট্র নিয়ে বললেন, ধর্ম নিয়ে তুললেন, এটাকে পিছিয়ে যাবে, এটাকে কিরকম দেখছেন? হিন্দু রাষ্ট্র পিছাবে না। হিন্দু রাষ্ট্রের নামে হিন্দু ছেলেদেরকে যে কাজটা করানো হচ্ছে, এই ছেলেরা পিছিয়ে যাচ্ছে এই সমাজ। এটা হিন্দু মানুষদের যারা ইন্টেলেকচুয়াল লোক, তারাও ভয় আজকে থেকে মুখ খুলতে পারছেন না। আমরা তো পাকিস্তানি ধরেই নিব, আরএসএস বিজেপি তো বলবে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি দেখুন, কোন হিন্দু লোক যদি সমালোচনা বা কোনো ভুলটাকে ভুল বলেন, তাকেও দেশদ্রোহী বলছে। তো এই যে মেন্টালিটি, আগে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে এই একটা জিনিস ছিল, তারা হুড় ছিল, হুড় বাংলায় আমরা যেটাকে বলি, মানে যেটাকে হটকারী। আজকে হিন্দু সমাজের একটা ইয়াং ব্লাডের মধ্যে এই হটকারিতা এসে গেছে, ফলে এই জায়গাটা তাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, পড়াশোনা নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই, তারা ধর্মের নামে লাগালাগি করছে। ফলে এই জায়গাটাকে আমি বুঝাতে চাইছি, এই কাজটা এভাবে চললে আপনি দেশের ইকোনমি নিয়ে দেখলে আপনি দেখতে পাবেন এই কথার মধ্যে কোনো কিছু, আপনি সময় হলে বুঝতে পারবেন। আমরা তো আগেই বলেছি আমরা পলিসি ভাবে ওপেনলি ডিসকাশন করি না, আমরা সময় হলে বুঝতে পারা যাবে। বাট এটুকুন আমরা বলি, আমরা আমাদের লক্ষ্যে যেভাবে এগোচ্ছি আমরা সন্তুষ্ট। পঞ্চায়েত ভোটে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিনা সহযোগিতায়